tajuk dia? Cell division and protein synthesis. Cell cycle and protein synthesis. So chapter 4 ni adalah dia punya lesson learning outcome. So kita kena tahu mitosis and meiosis, the basic principle. Lepas tu we must be able to differentiate between mitosis and meiosis. Lepas tu kita kena belajar 3 DNA replication model. Ada semi konservatif, lagi apa dia? Konservatif. Konservatif dengan Dispersive. dispersive. Lepas tu kita kena tahu function of mRNA, tRNA and also rRNA, which is ribosome. Lepas tu kita kena tengok process of protein synthesis which include transcription and translation. So mitosis and meiosis. Perlu keseterangan tu? Briefly. Sekali lalu, lepas tu keluar exam, tak ada jawab. Marah nama aku. Okay. So ni adalah mitosis. So mitosis dia bermula dengan cell cycle dia ada apa? Dia bermula dengan interface. Yeah. G1. G1 lepas tu S. G2. Lepas tu M. G1 S G2 M. Lepas tu G1 balik. Apa ni? G1 S G2 M G1 balik. Tanya untuk apa pula dah? Awak tanya cell cycle. Chapter 4. Kau je cakap sus kalimah tadi kan? So G1, apa yang berlaku dekat G1? Dia double up the organelle. S DNA will be duplicate, betul? So lepas dia duplicate dekat S, berlakulah G2. G2 apa dia? Prepare for division. Lepas tu barulah dia masuk M. M tu mitotik ke meiosis? Mitosis ke meiosis? Adakah meiosis is a cycle? Adakah meiosis satu cycle? Adakah mitosis satu cycle? So mitosis is a cycle, but meiosis is not. Mitosis cycle, meiosis bukan cycle. Kenapa? Dua-dua boleh jadi. Fakta. Mitosis adalah cycle. Silau. Okey, dah. Mitosis adalah cycle. Meiosis bukan cycle. Sebab apa? Sebabnya katakanlah mitosis. Okey, mitosis berlaku pada sel apa? Somatic cell. Somatic cell tu sel apa? Contohnya sel kulit, pipi, hidung. Semualah. Okey. So katakanlah sel kulit. So apa yang berlaku mitosis? Betul? So daripada prophase 1. Lepas prophase 1 apa? Metaphase, anaphase, telophase, cytokinesis. So daripada cytokinesis, daughter cell tu dia akan menghasilkan berapa daughter cell? 2 daughter cell. Does the 2 daughter cell produce is the same with the mother cell?
parental cell. Sama. Kalau lah dia ada 30 kromosom, mother cell. So daughter cell 30. Ada 30 juga. So double up. Ya benar, double up kena baling ni. Okay, so apa yang berlaku? Dia akan hasilkan cell, daughter cell which is the same with the parent cell. So nanti daughter cell tu akan undergo cell cycle yang sama. So daripada prophase, metaphase, anaphase, telophase, cytokinesis, dia akan hasilkan cell, daughter cell yang sama macam parent. And then dia akan undergo balik G1, S, G2, dan dia masuk balik M, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Sebab itulah kita punya kulit keep on renewing. Dia akan baru-baru. Faham? Kalau bangun satu pagi tu tiba-tiba bawa keriput kan, tu maksudnya dah tua lah. So dia dah tak regenerate dah, tak anjal orang kata kan. Kau ajar. Okay, so dia dah tak regenerate balik dah. Apa buktinya kulit kita keep on regenerating? Bila kita mandi, kita sabun, gonyol-gonyol tu keluar daki. Daki tu adalah sel kulit yang mati. So it keeps on regenerating. Kalau tak regenerate, korang gonyol-gonyol nak mandi tu tiba-tiba nampak isi dah. Dan dia tak regenerate. Setakat ni tak ada lah kan? Alhamdulillah. So dia regenerate. That means it is actually a cycle. A cycle. Dia akan keluarkan kulit yang baru. Kalau rambut tu dia akan keluarkan rambut yang baru. Kuku pun dia akan regenerate balik. Tak ada kau potong hari ni, tahun depan baru kau potong. Penipu. Okay. So that's what happened in mitosis. Tapi meiosis berbeza. Meiosis, apa sel meiosis? Reproductive cell. Gamete cell. Contohnya sperm. Kan? Adakah sperm tu boleh jadi faham tak? Macam mana kan? Kalau sel kulit, dia akan jadi sel kulit balik. Dia akan keep on renewing. It is a cycle. Tapi kalau sperm dia akan end up dengan sperm lah. Dia jadi anak kalaulah berlakunya fertilization. Kalau tak berlaku fertilization, takkan tiba-tiba jadi anak. Nabi Isa pula. Bisa. Saya kau ajar. Faham ke tak ni? So meiosis is a cycle? No. Is meiosis is a cycle? No. Kenapa? Sebab it involve gamete cell. Gamete cell will end up whether it is an ovum ataupun sperm. Itu saja. Dia tak akan kembali balik jadi sel lain. And then dia punya parental cell pun tak sama dengan daughter cell. Parent cell ada 30 kromosom. So daughter cell akan ada 15 sahaja. Kalau ada 30, ramai yang itu. 2-3 orang juga klase. 30 juga. Lepas tu sperm jumpa ovum jadi 60. Ha? Kambing campur ayam. Apa? Okay, so it is different. It will end up whether being a sperm ataupun ovum. Dia tak akan recycle balik. Okay, so meiosis, mitosis. Meiosis dan mitosis dia bermula dengan interface. Interface tu dia dalam bentuk kromatin lagi. So dalam bentuk kromatin tapi dia dah duplicate dah. Sebab dia dah melalui G1, S dengan G2 dah. Dekat S tu dia dah duplicate dah. So dia akan jadi, bila dia condense, dia akan membentuk sister kromatid macam tu. Tu nama dia sister kromatid ataupun dia dipanggil juga sebagai kromosom. So ada berapa kromosom dekat metaphase tu, kat atas tu? Berapa kromosom tu? Dua kromosom. Mana kira tu? Ni berapa? 1. Ni 2. Lepas tu kenapa boleh jadi 4 kan? So 2 kromosom. So cuma dia dalam bentuk duplicated kromosom. Kenapa ada duplicated kromosom? Sebab dia dah duplicate dekat S phase ni. Asalnya dia dalam bentuk kromatin. Kromatin ni macam mana?
Dia berbenang. Dia seolah-olah korang ambil 5 gulung benang. Korang ikutlah gonyoh-gonyoh ke macam mana pun. So dia berselerak macam tu kan. So tu adalah chromatin. So apa yang berlaku, dia akan duplicate the chromatin, dia akan double up the chromatin. Lepas tu dia condense. Tapi dia condense dalam bentuk duplicated chromosome. So dia dikira satu kromosom. Masih lagi 5 gulung benang, tapi 5 gulung tu dia dah duplicate. Faham? Tak faham? Daripada macam ni, dia duplicate. Ni satu kromosom, ni satu kromosom. Cuma dia tak wujud dalam bentuk macam ni, dia wujud dalam bentuk macam ni. Ni tak duplicate lagi. So bila dia masuk S phase, dia duplicate. Dia condense, dia jadi macam ni. Berapa kromosom? Satu. Berapa kromosom? Satu. Tapi ni kita panggil chromatin. Duplicated chromosome ataupun kita panggil sebagai sister chromatin. So ada 2 kromosom. Lepas tu daripada metaphase, prophase, prometaphase. Lepas tu masuk metaphase, dia beratur kat tengah kan. So lepas metaphase dia beratur, dekat anaphase apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang separate? Sister chromatin separate ke homologous chromosome yang separate? Sister chromatin yang separate. Kalau mitosis, sister chromatin yang separate. So mitosis, metaphase dia beratur dekat tengah. So bila masuk prophase, anaphase. So bila dia masuk anaphase, sister chromatin ni akan berpisah. Benda semperit pula. So sister chromatin ni akan separate. So ni, kalau kat sini ni berapa kromosom? Jangan tengok yang ni lagi. Ni berapa kromosom? So bila sister chromatin tu berpisah, ada berapa kromosom? 4 kromosom. Kenapa yang ni dipanggil kromosom, yang ni dipanggil kromosom juga? Yang ni adalah duplicated kromosom. Ni adalah kromosom sahaja. Nanti berlakulah anaphase, telophase, cytokinesis. So dia akan menghasilkan 2 kromosom juga. Daughter cell yang sama macam mak dia. Faham? Separation of sister chromatic dia dipanggil sebagai apa panggil? Dia ada 2 kan? Apa division? Bukan. Reductional division. Equational division. Betul, reductional. Equational division. Kalau dia separate tu adalah separation between sister chromatic, so tu dipanggil sebagai equational division. Kenapa dipanggil sebagai equational division? Sebab dia takkan mengubah jumlah kromosom. Equational division. Division yang takkan mengubah jumlah kromosom. Mother cell ada 2. Bila dia berpisah, daughter cell pun akan ada 2. Equational division. Tapi kalau yang berpisah tu adalah kromosom homolog, tu akan menyebabkan reductional division. Contoh kromosom homolog macam mana? Ni adalah
homologous chromosome. Satu daripada mak, satu daripada ayah. Reductional. So ni adalah homologous chromosome. So ketika meiosis 1, apa yang berpisah adalah homologous chromosome, bukannya sister chromatid. So ni adalah reductional division. So mother cell ada 4 kromosom. Tapi bila berlakunya meiosis 1, apa yang berlaku adalah homologous chromosome separate. Yang ni adalah sister chromatid separate. So bila homologous chromosome separate, yang ni akan pergi sini. Yang ni akan pergi sini. So last kali dia akan menghasilkan daughter cell yang half daripada mother cell, parental cell. So reductional division, homologous chromosome separate, dia akan reduce the chromosome number. Tapi kalau sister chromatid yang separate, equational division, dia akan maintain the chromosome number. Boleh? Faham? So kalau kita tengok balik kat sini, awal-awal tu dua kromosom. So bila dekat prometaphase, dekat metaphase dia akan beratur kat tengah. So anaphase, sister chromatid yang berpisah. So bila sister chromatid yang berpisah, maksudnya equational division ke reductional? Equational division. Maksudnya adakah berubah dia punya kromosom number? Tak. Sebab mitosis tak akan mengubah kromosom number. Kalau parent cell ada 40, so daughter cell akan ada 40 juga. Kalau mitosis, kalau parent cell ada 40, daughter cell akan ada meiosis. Meiosis akan ada half. Okey, mitosis akan hasilkan berapa daughter cell? 2 daughter cell. Meiosis akan menghasilkan berapa daughter cell? 4 daughter cell. Kenapa annoying dengan diri sendiri macam ni? Okay. So kalau starting dengan 2, dia akan end up dengan 2 juga. So adakah 2 kromosom ni sama dengan 2 kromosom ni? Tak sama. Dia akan undergo, yang ni akan undergo proses G1S. G2 barulah dia jadi macam ni mula. Dia akan undergo S dulu, duplicate dulu, barulah jadi duplicated kromosom. So it is a cycle. Berbeza dengan meiosis. So meiosis 1, apa yang berlaku? Apa yang korang kena ingat adalah apa yang berlaku dekat prophase 1. Dekat prophase 1 tu banyak yang berlaku. Antaranya adalah homologous chromosome pair up. Homologous chromosome ni macam mana? Dua sister chromatid. 2 pasang sister chromatid. 2 pair of sister chromatid. Sama dengan 1 homologous chromosome. 2 pair of sister chromatid adalah sama dengan 1 pair of homologous chromosome. So homologous chromosome akan pair up. So tu dinamakan sebagai sinapsis. So sinapsis tu adalah perbuatan homologous chromosome tu mendekati satu sama lain. Dan bila dia dah dekat satu sama lain, dia akan membentuk bivalent. Faham? Sinapsis dengan bivalent sama ke? Tak. Sinapsis tu perbuatan kromosom tadi untuk mendekati satu sama lain. Bivalent akan terbentuk bila dia mendekati satu sama lain. Dan berlakulah crossing over. Tempat berlakunya crossing over dinamakan sebagai chiasmata. Chiasma ataupun chiasmata. So dekat meiosis, apa yang berlaku? The pair of homologous chromosome akan line up. So dekat anaphase 1, apa yang berlaku? Pair of homologous chromosome separate.
So tu adalah reductional division. Sebab homologous chromosome yang separate, dia akan reduce the number of chromosome. So daripada atas ni dia ada berapa? 1, 2, 3, 4 chromosome. Selepas dia reduce, selepas dia separate homologous chromosome, dia akan jadi 2 je. Asal 4, 1, 2, 3, 4 dah jadi, daughter cell jadi 2. So berlakulah meiosis 2. Meiosis 2 berlakunya equational division. So daripada 2, dia end up dengan 2 juga. Meiosis 2 yang sama dengan mitosis. Faham? Demam habis dah. Okey, boleh eh? Saya tak pergi detail sangat ni. Lepas tu kita masuk pasal DNA replication. So DNA replication, apa yang korang kena ingat tentang tiga model ni adalah benda yang dia terangkan ke atas tu je. So DNA replication dia ada conservative model, semi conservative model dengan dispersive model. Conservative model ni dia cakap apa? Two parent strand reassociate. So two parent strand dia akan reassociate. Tu adalah parent strand. Yang biru tu adalah parent strand. So apa yang berlaku? Berlakulah DNA replication. Dia akan separatekan dua DNA ni sebab dia ada double stranded. So strand yang lama dengan strand yang lama akan separate dan dia akan synthesis new strand. So bila dia synthesis new strand, dia punya conservative model, dia punya apa panggil ni, fundamental dia, two parent strand will reassociate. So parent strand ni akan reassociate balik. So tinggallah new strand. New strand akan reassociate sama dia. So terhasillah dua macam ni. Tu untuk first replication. Untuk second replication, dua ni akan separate lagi. Dan dua ni akan separate lagi. So dia akan hasilkan new strand. Yang ni pun akan hasilkan new strand juga. Tapi untuk conservative model, two parent strand akan reassociate. So yang ni akan reassociate balik dengan yang ni dan menghasilkan 3 new strand. 3 new DNA dengan 1 old DNA. So tu untuk conservative model. Tapi kalau semi conservative model, two parents separate from new and two parents separate and form new strand. Tu fundamental dia. Two parent separate and form new strand. So apa yang berlaku? Dia separate, parent strand separate, dia akan synthesis new strand. Lepas tu two parents separate and form new strand. Dia akan dia akan form new strand dengan old strand tu. So yang ni parent strand reassociate. Yang ni two parents separate and form new strand. So tu adalah first replication. Second replication, yang ni separate lagi, yang ni separate lagi, yang ni akan synthesis new, yang ni akan synthesis new juga. Dan bila dia associate balik, so sama lagi, two parent separate and form new strand. So dia akan hasilkan, kalau yang ni dia akan hasilkan old dengan new. Tapi kalau yang ni dia akan hasilkan intermediate. Untuk second, dia akan hasilkan old dengan new lagi. Tapi kalau untuk semi conservative model, dia akan intermediate dengan new. So dispersive model, parent and daughter mix. So dia separate, lepas tu dia mix. Dia mix sekali dengan daughter new strand tu. So yang ni agak mustahil lah untuk berlaku. Apa benda sebenarnya conservative model, semi conservative model dengan dispersive model ni? Dia adalah proposal, proportion. Dia nak propose ada 3 jenis cara untuk DNA ni replicate. So dia nak tahu cara mana yang paling tepat. Dan bila dia buat eksperimen, ingat tak yang ada dalam balang tu? Balang? Oish. Mana?
Ha? Ni. So bila dia buat first, dia akan dapat ni heavy DNA, ini intermediate, yang ni yang paling light DNA. So dia sampai second generation je. Yang first generation dia dapat intermediate, second generation dia dapat intermediate dengan new. So seperti yang kita tengok kat sini, yang menepati dengan apa yang dia buat tu, yang first dia dapat intermediate saja, yang second dia dapat intermediate dengan new. Yang ni dia dapat old dengan new, old dengan new. Yang ni memang intermediate semuanya. So bila dia buat eksperimen, dia propose 3 model dan dia buat eksperimen. Dan bila dia buat eksperimen, dia dapati dalam tabung tu ada, untuk first replication ada intermediate saja. Second replication ada intermediate dengan new. So dia tahu yang semi conservative model tu yang betul. First replication dia dapat intermediate saja. Second replication dia dapat intermediate dengan new. So tu menunjukkan semi conservative model tu yang betul. Maksudnya two parents separate and form new strand. Okay, so kita ada DNA replication, betul? So DNA replication, macam mana proses DNA replication berlaku? Dia bermula dengan initiation. So dalam proses initiation apa yang berlaku? Initiation dia mula dengan enzim apa? Helicase. Lepas helicase SSBP, single strand binding protein. Lepas tu topoisomerase. Lepas tu primase dulu. Lepas tu DNA polymerase. Lepas tu DNA polymerase 1. Lepas tu gitu. So apa yang berlaku, this is DNA kan? So dia ada point of origin of replication. OR kan? Dekat origin of replication, helicase akan bind dan dia akan unwind the DNA, betul? So bila dia unwind the DNA, single strand binding protein akan bind untuk stabilize supaya single DNA tu tak akan twist balik. Okey, lepas tu apa yang berlaku? Tata box dah? Tata box ke? So apa yang berlaku? Dia akan menghasilkan replication bubble. Betul? So ni adalah origin of replication. So replication bubble. So ni adalah replication bubble. Yang ni adalah replication fork. Garfu. Pandai. Sekali fork. Salah sebut fork pula. Okay, so replication fork. So apa yang berlaku dekat replication fork ni? Primase akan datang dan dia akan add primer. Basically, if you want to explain about DNA replication, explain the function of the enzyme in a sequence. So apa yang berlaku? Helicase akan unwind. Lepas tu single strand binding protein will
prevent the we stabilize the double stranded to not to be twisted again. Lepas tu topoisomerase apa dia? Corrects the unwinding. Primase akan build primer. Primase akan build primer. Which is apa panggil ni? Primer tu apa? Short sequence of RNA nucleotide. Betul? Short sequence of RNA nucleotide. Lepas tu DNA polymerase 3 will bind on the primer and then will add nucleotide from the 5' to 3' of a new strand. Betul? So kalau ni 5', ni 3'. Okazaki dah, sabar. So 5', 3' maksudnya dia akan bina dekat sini kan? Ya ke? So 3', ini betul dah lah. 3', sorry 5' to 3' kan? So DNA polymerase akan bind kat sini then will add the RNA nucleotide ke DNA nucleotide? DNA nucleotide from 5' to 3' of a new strand. Lepas tu? So ni akan membentuk leading ke lagging? Leading strand. So apa yang berlaku dekat lagging strand? Away from replication fork. Leading strand ke lagging strand yang towards tu? Leading towards the replication fork. Lagging? Away from replication fork. Macam tu? Tapi apa ni? Direction of replication adalah ke sana, betul? Ke kanan kan? Betul? Jadi macam mana yang ni boleh berlaku? Apa yang berlaku? Primase will put a primer dekat mana? Dekat origin of replication. Macam mana pun primase akan add primer at the origin of replication. But does the DNA polymerase can add the nucleotide from 5' to 3' of the newly strand? Because this is 5', so this one is 3' and this one is 5'. So newly strand should be from 3' to 5' here. Betul? So DNA polymerase only can add nucleotide from 5' to 3'. So dia tak boleh add ke sana. Jadi apa yang berlaku? RNA primase will add the primer at the origin of replication. And it will add another primer away from the first primer. And then the DNA polymerase will bind at the second primer and add the nucleotide from 5' to 3' of a newly strand. And then again primase will add the primer away from the second primer and DNA polymerase will bind again in the third primer and add the DNA nucleotide from 5' to 3' of a newly strand. So again dia akan add lagi sampai ke sana. So direction of replication masih lagi ke sana. But the DNA polymerase will add the nucleotide away from the replication fork. So it will form Okazaki fragment. So DNA polymerase 1 will remove the primer and replace it with DNA nucleotide, complementary DNA nucleotide. Sebab primer tu AUCG, dia guna uracil. Sebab primase akan add RNA nucleotide. This is RNA nucleotide. So DNA polymerase akan remove AUCG ni, dia akan ganti dengan ATCG. Dia akan guna thymine instead of uracil. Sebab primer tu adalah RNA sequence. Dia nak DNA sequence sebab this is DNA replication. Okay, faham? So it will remove the primer and replace it with complementary DNA nucleotide. DNA polymerase 1. Lepas tu DNA ligase will join all the Okazaki fragment. Last kali terhasillah apa ni orang panggil? Dua DNA yang dah replicated. Okay? Boleh? Ni telan dengan air dah ni. Makan roti telan dengan air dah.
Boleh. Apa panggil boleh teruk lagi? Boleh teruk lagi Okey. Next adalah selepas DNA replication kita ada apa? Okey, benda ni sorry. Dia ada initiation juga kan? So ni initiation. Sampailah primase kan? Ya ke primase? Bukan DNA polymerase. Primase elongation. Lepas tu ligase termination. Ada enzim lagi? Apa dia? DNA polymerase 1. Apa dia buat? Lepas tu? Nukleus. Banyak Lepas tu? Lepas tu? Ligase lagi sekali. So ni termination dah ni. Apa saya rasa tak sebanyak ni? Ni termination. Ke? Termination Yang ni? yang tu. So DNA replication. So lepas DNA replication, dia ada initiation, elongation dengan termination. Lepas tu kita masuk kepada process of protein synthesis, transcription dengan translation. Transcription dengan translation dia lebih simple kan? So kalau transcription, dia ada initiation juga. Initiation, lepas tu elongation, lepas tu termination. So initiation dalam transcription macam mana? RNA polymerase, lepas tu dia akan bind dekat promoter region, which is tata box, betul? So bila dia bind dekat promoter region, RNA polymerase bind dekat promoter region. So lepas tu dia unwind kan? Lepas dia unwind, masuk elongation, dia add RNA nucleotide from 5' to 3' of new strand. Lepas tu complement to old strand. Lepas tu termination. Reach terminator sequence. So lepas tu detach from DNA. RNA polymerase. Form. So initiation, elongation dengan termination. Lebih simple. So kalau initiation untuk yang tu banyak gila enzim, yang ni RNA polymerase saja. So RNA polymerase lah yang unwind, RNA polymerase lah yang bind dekat promoter, which is tata box.
Lepas tu RNA polymerase juga yang akan add the RNA nucleotide from 5' to 3' of a new strand, which is complement to the old strand, and then termination also done by the RNA polymerase, where the RNA polymerase reach the termination sequence, which is the AAU. So it will detach from DNA and pre-mRNA will form. So itu adalah transcription. So kalau transcription, selain daripada transcription, dia ada translation. So translation ada initiation, elongation dengan termination juga. Betul? Ini prosesnya. So initiation apa yang berlaku? RNA will bind to small ribosome subunit. First, mRNA yang terhasil tadi tu akan bind to small ribosome subunit. So kita ada RNA, ada mRNA, ada tRNA dengan rRNA. So mRNA tu messenger RNA, tRNA tu transfer RNA, rRNA tu apa? Ribosomal RNA. So ribosomal RNA tu ribosom lah. Dan ribosom tu dia ada dua subunit. Ada small subunit, ada large subunit. So initiation for the translation, okay, transcription daripada DNA nak jadi RNA. Translation daripada RNA nak jadi protein, amino acid. So proses translation bermula dengan mRNA yang terhasil tadi, which is transcription. Daripada proses transcription tu bind to small ribosome subunit. Lepas dia bind, small ribosome subunit will move until it reach the start codon, AUG. To stop codon, AUG, satu sahaja. Start codon satu sahaja, AUG. Okay? Lepas dia move until it reach the start codon, so AUG, so charge tRNA that carry methionine bind at start codon. Kenapa charge tRNA? Sebab tRNA tak semua yang bawa amino acid. tRNA yang bawa amino acid dipanggil sebagai charge tRNA. So charge tRNA itu yang dia bawa, amino acid yang dia bawa tu adalah methionine. Kenapa methionine? Sebab methionine tu adalah match kepada AUG tersebut. Different codon, which is triplicate base tu, triplicate nucleotide tu dipanggil sebagai codon. Tahu codon? AAAUUUGAU semua tu, 333 nucleotide sequence tu dipanggil sebagai codon. So each of the codon have specific amino acid. So mRNA will bind to small ribosome subunit. Lepas tu small ribosome subunit move until it reach start codon. So charge tRNA that carry methionine. Kenapa dia carry methionine? Because the charge tRNA is actually specifically have AUG that match with the start codon. So dia akan bind at the start codon. tRNA dia bawa anticodon ke codon? tRNA. tRNA carry anticodon which match with the codon of the mRNA. mRNA ada codon, tRNA ada anticodon. Kalau dekat mRNA tu ada AUG which is start codon, so tRNA tu akan ada apa? AUG. Komplement pada AUG apa? AUG UAC. So ni adalah start codon. Start codon ni dekat mRNA. Ni adalah codon. Yang ni adalah codon. So ni adalah anticodon. So anticodon ni dekat tRNA tersebut. So charge tRNA untuk anticodon yang ni dia bawa methionine. Faham? So different anticodon will match with different codon of mRNA that will bring different amino acid. Ada table dia tu kan? So lepas dia charge tRNA that carry methionine bind at start codon, so large ribosome subunit arrive and complete the initiation complex. At that time tRNA at the P site. So ribosome dia ada 3 site kan? EPA kan?
So ni adalah small subunit, ni adalah mRNA. So sini akan jadi large subunit akan come and complete the initiation complex. So apa ke mana sini E? Ke A? Apa? So ketika initiation, small subunit comes, mRNA bind kan. So small subunit move until it reach the start codon. So tRNA that have anticodon of the start codon will bring methionine kan. Charge RNA yang ada methionine akan bind dekat start codon. Large ribosome subunit akan bind and complete the initiation complex, which is at that time tRNA dekat P site. So lepas tu apa yang berlaku? Masuklah proses elongation. Elongation ada 3 jenis: codon recognition, peptide bond formation dengan translocation. So codon recognition maksudnya anticodon pair with codon in A site. Kalau ada match dia akan bind. So dekat A site ni ada codon juga, betul? Ada codon juga. So akan ada tRNA lain yang akan bawa different type of anticodon. Dia akan berlakunya codon recognition kat sini. Dan setiap tRNA itu akan ada charge tRNA yang akan bawa different amino acid. So tRNA, charge tRNA ni akan masuk dalam A site. Kalaulah anticodon dekat tRNA ni match dengan codon of mRNA, akan berlakulah codon recognition. Dan tRNA itu akan bind dekat A site. Codon recognition. So ni masuk proses elongation dah ni. Elongation bermula dengan codon recognition. Codon recognition tu macam mana? Bila tRNA which have anticodon, bila anticodon of tRNA match with the codon of mRNA, so the tRNA will bind at the A site. So that is codon recognition. So kalau tak match, anticodon of tRNA dengan codon of mRNA tak match, dia bind tak kat A site? Tak, dia akan keluar balik. So tRNA akan matchkan anticodon of tRNA itu dengan codon of mRNA. Kalau match dia akan bind. Dekat mana? Dekat A site. Selepas codon recognition, berlakulah peptide bond formation. So peptide bond form between amino acid on tRNA at A site and P site. So apa yang berlaku kat sini adalah berlakulah penghasilan peptide bond. So kat sini tadi ada methionine kan? Kat sini ada glycine katakan. So berlakulah, ni adalah codon recognition dah recognize dah. So dekat A site dah. Lepas tu yang kedua adalah peptide bond formation. So berlaku penghasilan peptide bond formation between amino acid at the P site dengan A site. So tu adalah peptide bond formation. Selepas peptide bond formation, dia pergi kepada translocation. So apa yang berlaku dekat situ? tRNA at P site. Oh belum ni, jap. Lepas tu selepas dia peptide bond formation kat sini, dia akan hydrolyze the bond between the tRNA dekat P site dengan dia punya amino acid. So sekarang ni all the amino acid is belong to the tRNA at the A site. Faham? Semula codon recognition, tRNA with anticodon match with the codon of mRNA. It will enter the A site. So after that, lepas codon recognition, peptide bond formation. There will be a peptide bond formation between amino acid on the P site dengan A site. Lepas tu dia akan hydrolyze the bond on of the amino acid on the P site. Lepas tu barulah berlaku translocation. Translocation, tRNA dekat P ni akan pindah ke E site. tRNA dekat A site ni akan pindah ke P site. So sekarang ni G, M. A akan kosong. So berlakulah lagi codon recognition lagi sekali. Akan ada datang yang lain bawa leucine katakanlah. So match tak anticodon ni dengan codon dekat mRNA. So kalau match dia akan bind. So bind ada L pula kat situ. So tu adalah codon recognition. Lepas tu berlakulah peptide bond formation. So berlakulah antara P dengan A site. Lepas tu dia akan hydrolyze kat sini. Lepas tu barulah dia pindah balik P ke E, A ke P. So
pula. Elongation. So termination berlaku macam mana? A site reach stop codon. So sekarang ni codon dekat A site ni adalah stop codon. Stop codon apa dia? Uga. Bukan au. Uga. So tu adalah stop codon. So bila dekat A site ni adalah stop codon. So takkan ada charge tRNA lain yang akan match dengan stop codon tu, melainkan satu je, which is bukan charge tRNA tapi release factor akan bind dekat A site. So mRNA ni panjang kan, so dia akan beralih sampailah satu masa dekat A site ni adalah stop codon. So bila stop codon tak berlaku lagi dah codon recognition, tapi yang akan bind adalah release factor. So bila release factor bind dekat A, apa yang berlaku adalah bond at last amino acid is hydrolyzed. So dia akan hydrolyze the last bond ni. Dia akan hydrolyze, so amino acid chain ni akan release. So lepas dia release, apa yang berlaku? Dissociate. Semua tu akan dissociate. mRNA, tRNA dengan ribosom tu akan dissociate. So habislah proses termination. Kalau nak senang, boleh tengok dalam internet. Transcription and translation. Dia ada lebih jelas lagi. In order for our bodies to function, we need to supply them with a variety of nutrients we get from our diet. Our bodies cannot use the food as it is when it enters our digestive system. The process of chemical digestion uses different proteins and enzymes to break down the food particles into usable nutrients our cells can absorb. And where are the instructions to manufacture these and all the different types of proteins we need to stay alive? The instructions to make proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. For some genes, the encoded RNA is used to synthesize a protein in a process called gene expression. For these genes, expression can be divided into two processes: transcription and translation. In eukaryotic cells, transcription occurs in the nucleus, where DNA is used as a template to make messenger RNA. Then in translation, which occurs in the cytoplasm of the cell, the information contained in the messenger RNA is used to make a polypeptide. During transcription, the DNA in the gene is used as a template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase. This process occurs in three stages: initiation, elongation, and termination. During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein, and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added.
This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogenous bases are grouped into 3 letter codes called codons. The genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are 4 special codons, 1 that codes for start and 3 that code for stop. Translation begins with the messenger RNA strand binding to the small ribosomal subunit upstream of the start codon. Each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule. The type of amino acid is determined by the anticodon sequence of the transfer RNA. Complementary base pairing occurs between the codon of the messenger RNA and the anticodon of the transfer RNA. After the initiator transfer RNA molecule binds to the start codon, the large ribosomal subunit binds to form the translation complex, and initiation is complete. In the large ribosomal subunit, there are 3 distinct regions called the E, P, and A sites. During elongation, individual amino acids are brought to the messenger RNA strand by a transfer RNA molecule through complementary base pairing of the codons and anticodons. Each anticodon of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charged transfer RNA molecule binds to the A site, and a peptide bond forms between its amino acid and the one attached to the transfer RNA molecule at the P site. The complex slides down 1 codon to the right, where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site, and the A site is open to accept the next transfer RNA molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. A release factor binds to the A site at a stop codon, and the polypeptide is released from the transfer RNA in the P site. The entire complex dissociates and can reassemble to begin the process again at initiation. The purpose of translation is to produce polypeptides quickly and accurately. After dissociation, the polypeptide may need to be modified before it is ready to function. Modifications take place in different organelles for different proteins. In order for a digestive enzyme to be secreted into the stomach or intestines, the polypeptide is translated into the endoplasmic reticulum, modified as it passes through the Golgi, then secreted using a vesicle through the plasma membrane of the cell into the lumen of the digestive tract. Proteins are needed for most physiological functions of the body to occur properly, such as breaking down food particles in digestion, and the processes of transcription and translation make the production of proteins possible.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma qara'tu wa ma fahimtu wa ma hafiztu faruddahu ilayya inda hajati ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sungguhnya aku menyerahkan apa yang aku baca, faham dan hafal kepadamu, maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku memerlukannya kelak. Sungguhnya Kau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Terima kasih. Thank you for coming. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa di kelas ini.